Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de deuxième année collège parcours international. La vidéo d'aujourd'hui portera sur le chapitre 3, la reproduction chez l'homme. Pour plus d'informations, veuillez contacter mon site web svttoday.blogspot.com. أهلا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في فيديو جديد سأخصصه اليوم لتلاميذ وتلميذات السنة الثانية إعدادي مسلك دولي، وسيتمحور إن شاء الله حول درس التوالد عند الإنسان, la reproduction chez l'homme. Donc comme vous savez, la reproduction chez l'homme c'est une reproduction sexuée. كما تعلمون التوالد عند الإنسان هو توالد جنسي. لماذا؟ Donc pourquoi? Parce qu'il nécessite l'intervention de deux sexes différents, l'homme mâle et la femelle. L'homme mâle c'est l'homme, la femelle c'est la femme. التوالد الجنسي أو التوالد عند الإنسان هو توالد جنسي. لماذا؟ لأنه يتطلب تدخل جنسين مختلفين ذكر وأنثى بالغين. الذكر هو الرجل والأنثى هي المرأة. إذن هو توالد جنسي. Donc l'homme, la puberté, c'est la période d'acquisition de la capacité de se reproduire chez l'homme. La puberté se caractérise par l'apparition des transformations morphologiques et physiologiques chez la fille, chez le garçon. إذا الإنسان يكتسب القدرة على التوالد أو يصبح قادرا على التوالد انطلاقا من مرحلة البلوغ. ابتداء من مرحلة البلوغ تتميز مرحلة البلوغ سواء عند الولد أو عند الأنثى بظهور تغيرات جسمانية على الجسم وتغيرات فيزيولوجية أي وظائف الأعضاء التناسلية بالخصوص سواء عند البنت أو عند الولد. نبدأ بالتغيرات الجسمانية والفيزيولوجية التي تظهر عند البنت. Donc les transformations chez la fille, soit les transformations morphologiques ou les transformations physiologiques consistent par exemple le développement de la poitrine, l'élargissement du bassin, des hanches, la silhouette féminine, aussi l'apparition des poils pubiens et des aisselles, l'apparition des règles, l'acné, l'augmentation de la taille et l'augmentation de la masse. Ainsi, on constate une pic de croissance. إذا بالنسبة للتغيرات التي تظهر عند البنت نذكر على سبيل المثال développement de la poitrine إذا ظهور الغدد الثدية, l'élargissement du bassin, اتساع الحوض, l'apparition des poils pubiennes et des aisselles, donc ظهور شعر العانة والإبطين, l'apparition des règles, خروج أول دم حيض, l'acné, ظهور حب الشباب عند البنت, l'augmentation de la taille إذا ازدياد في الطول, de la masse في الكتلة, ثم تسارع النمو, pic de croissance. Aussi les transformations qui apparaissent chez le garçon, soit les transformations morphologiques ou physiologiques. On cite par exemple le développement de la masse musculaire, la silhouette masculine, l'apparition des poils pubiens, des aisselles, des visages et partout dans le corps, sur le corps du garçon, les premières éjaculations des spermes, l'acné, l'augmentation de la taille comme chez la fille, de la masse et pic de croissance. On cite aussi la mue du voix, l'augmentation de la taille des testicules et du pénis, c'est-à-dire la taille des organes génitaux ou reproducteurs chez le garçon. بالنسبة للتغيرات التي تظهر عند الولد نذكر على سبيل المثال الحصر إذا نمو العضلات, كذلك ظهور l'apparition des poils, ظهور الشعر بيبيان, العانة, des aisselles, إبطين, وشعر الوجه, الذقن, وكذلك في جميع أنحاء الجسم. les premières éjaculations إذا بداية قذف المني, le sperme, المني, l'acné, ظهور حب الشباب, augmentation de la taille, de la masse et pic de croissance, ازدياد الطول وازدياد الكتلة, بمعنى آخر تسارع النمو خلال مرحلة البلوغ. du voix mu إذا خشونة الصوت, augmentation de la taille des testicules et du pénis, إذا نمو الأعضاء التناسلية, الخصيتين والقضيب. سنمر إلى النشاط. قبل ذلك سنحاول أن نعرف ما معنى الصفات الجنسية الثانوية وما معنى الصفات الجنسية الأولية, وما الفرق بين الصفات الجنسية الأولية والصفات الجنسية الثانوية. Donc الصفات الجنسية الثانوية les caractères sexuels secondaires, الصفات الجنسية الأولية les caractères sexuels primaires. Donc en ce qui concerne les caractères
sexuelles secondaires, c'est les transformations qui apparaissent chez la fille ou le garçon à partir de la puberté ou à la puberté. Par exemple, on a plusieurs exemples qu'on a vus dans le tableau précédent. Exemple de l'acné, l'apparition des règles chez la fille, première éjaculation chez le garçon, etc. Donc ce sont des transformations morphologiques et physiologiques qui apparaissent à la puberté. إذا بالنسبة للصفات الجنسية الثانوية هي التغيرات التي تظهر عند الولد أو عند البنت، وقد سبق أن حددنا وأعطينا أمثلة لهذه الصفات في الجدول السابق. إذن هذه الصفات تظهر في مرحلة البلوغ، لا تظهر قبل مرحلة البلوغ ولا توجد، تظهر ابتداء من مرحلة البلوغ وتميز بين الولد والبنت. Alors que les caractères sexuels primaires, الصفات الجنسية الأولية, sont des caractères qui permettent de distinguer extérieurement l'homme de la femme. Ce sont les organes reproducteurs différents à la naissance. بينما الصفات الجنسية الأولية هي صفات تظهر منذ الولادة، ليس في مرحلة البلوغ بل قبل ذلك منذ الولادة، وتمكننا من التمييز بين الولد والبنت منذ الولادة، وهي الأعضاء التناسلية les organes reproducteurs différents التي تختلف بطبيعة الحال الجهاز التناسلي، خصوصا الأعضاء التناسلية الخارجية عند الولد وعند البنت. إذن هناك نوعين من الصفات، deux types de caractères, les caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté et les caractères sexuels primaires qui